Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedne nacionalne manjine. Ovoga puta ponovno se družimo sa zagrebačkim Mađarima. Nalazimo se u Institutu List, Mađarskom kulturnom centru, u kojem će za nekoliko trenutaka započeti promocija knjige Mađarski književni spomenici od Alpa do Jadrana. Više o svemu reče nam jedna od urednica, gospođa Gabriela Kiš. Gospođa Kiš, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Koliko je bilo zahtjevno i koliko je dugo trajao rad na ovoj knjizi? Radnje je trajalo dugo, zato što to je zajednički projekt sa profesorom iz Ljubljane, Tomaš Kružlic. On je lektor na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, kao ja u Zagrebu. I to je bilo zajednički projekt, naš zajednički projekt i zajednički projekt naših studenata. Kako ste došli na ideju za ovu knjigu? Mi imamo jako puno spomenici u Hrvatskoj i u Sloveniji gdje Mađari su boravili, odnosno pisci, mađarski pisci. I kako znam, nije bilo prije nikakvu publikaciju koja sadrži svih autora. Što nam donosi knjiga? Što možemo pronaći? Da, ako jedan turist iz Mađarske ili iz Slovenije dolazi u Hrvatsku ili Mađari dolaze u Sloveniju, onda dobit ću puno informacija o mjestama gdje su naši pisci boravili, što su tamo radili i što je povijest zgrade. Odnosno, mislim, jako je zanimljivo. To je trojezična publikacija kao na mađarskom, na slovenskom i na hrvatskom. Koliki su trag ostavili mađarski pisci na ovom prostoru po vama? Ovisi o kojim je riječ. Možete li nam navesti neke primjere? Na primjer, Šandor Petőfi je boravio i u Zagrebu i u Mariboru, odnosno kad je bio u vojski. I onda Saboljorin puno puta je boravio u bazi u Fiume, odnosno u Rijeci i u Dubrovniku. I imaju nekoliko dijelova što su tamo pisali ili inspiracija je bila Jadransko more ili okoliš. Što mislite, koliko su oni i danas prepoznati u Hrvatskoj, na primjer? Pisci? Nije baš puno. I to je bilo naš cilj, da više ljudi znaju. I Mađari ne znaju ništa, ne ništa, ali jako malo znaju o tome da mi imamo puno književnih spomenici u Hrvatskoj. Na ovom projektu sudjelovali su vaši studenti. Koliko je to bilo njima zanimljivo? Mislim da jako zanimljivo je bilo, ali jako je zahtjevno isto bilo, zato što mi išli smo u Državni arhiv u Zagrebu da malo tražimo povijest zgrade i to je bilo zahtjevno, kao nismo mogli čitati baš sve i naš grafički urednik je puno pomagao nam, zato što on je arhitekt i on je mogao kao čitati ovi zapisci i isto kao ima puno nedostatka informacija. Onda, ne znam, ove stare papire su nestali negdje. Otkud ste uopće nabavljali materijale? Puno ljudi su nam pomagali, zato što, na primjer, Čurković Major Franciška, koja je bila profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na katedri za hungarologiju, ona je puno se bavila s ovim i ona je bila naš, kako se kaže, treasure informacije puno. Isto
U Lovranu ima jedan Mađar, Agoston Gergely, tko sve zna o piscima, tko su se boravili tamo u Rijeci ili u Dubrovniku. Da. Znači, pisci su bili po cijeloj Hrvatskoj? Mađarski pisci su djelovali? Da, mogu vam pokazati kartu, zato što mi smo stavili i kartu i vi možete pogledati mjesta gdje su oni boravili u Hrvatskoj i isto imamo kartu za Sloveniju i onda čitate, može tražiti informacije tamo isto, to će pomoći što se tiče mjesta. Radite na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Koliki je interes za učenje mađarskog jezika? Ja bih rekla da ima. Mi smo imali puno više studenata prije, ali mislim da to se događa svugdje sad na filozofskim fakultetima. To nije nešto novo za nas, ali tko dođe da uče mađarski, oni mislim jako voli to i mi radimo svašta da oni mogu uživati učenjem mađarskog jezika i možda vi možete pitati studenata, oni su tu danas. Koji su i motivi za učenje mađarskog? Jesu li to nekakve obiteljske veze ili čista radoznalost? Jako rijetko se događa da to je kao familija, da, kao podrijetlo tu, barem na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, možda to je druga priča u Osijeku, naravno, ali zato što nije indoeuropski jezik, zanimljiv je jezik, mi smo susjedi, mi imamo 800 zajedničkih godina povijesti, i puno publikacija je prevedena na hrvatski jezik, onda mogu čitati kao literaturu baš na hrvatskom i na mađarskom, istu literaturu i posao ponekad, zato što imam sad studenata koji su našli posao zbog toga da govore mađarski. Je li mađarski još uvijek ipak tvrdorah za hrvatske studente? To je malo kao misticizm, to je u mađarski, to ne može se učiti, to nije istina, samo je drugačije. Ima svoju logiku i ako studenti razumeju tu logiku, onda to je nema nemogućnosti. Planirate li možda slične promocije i u budućnosti? Ove knjige? Ove publikacije, mi idemo u Ljubljanu, bit će promocija publikacije 25. mislim u Ljubljani i onda 1.6. idemo u Maribor i bit će treća promocija u Mariboru. Hoće li biti možda u Mađarskoj koja? Mislite li da je potrebno? Vjerojatno hoće, ali mi nismo još planirali, ali mislim da hoće. Gospođo Kiš, hvala vam na razgovor. Hvala vama. Mr. Krušlic, you are the one of co-workers on this project. How hard and difficult it was? Thank you for the question. I'm very grateful that as the Hungarian lecturer of the University of Ljubljana, we can have a lot of cooperation with the University of Zagreb, and this is one of it. Actually, we have this cooperation a long time ago. We came regularly here to Zagreb because here at the University of Zagreb there is the Hungarian study program, and in Ljubljana we have just a lectorate, which means that our students are learning the language only in the frame of language classes, but not as a complete study program. So it's always a huge pleasure for us to come to Zagreb to cooperate with our colleague here. We had many projects in the past, and this book is actually like an incorporation of our long time cooperation. So it was easy to cooperate. Actually, we were very grateful. We could come also personally here to Zagreb to work on this work. Also, the Zagreb group of students who were part of the publication came to Ljubljana, where we lead a workshop to work together. So it was really smooth, and it was very nice to work together. How important is for you this cooperation with Zagreb?
Actually, it has a huge impact for us because of the study program, as I mentioned it. I'm always glad to come here to show my students if they would have the chance to study more Hungarian, what kind of career they could have, what kind of knowledge they can reach. Because here it's a study program, of course, it means also a higher number of contact hours. So the students who are learning here Hungarian could reach a higher knowledge, although my students are also very interested, and it's also, of course, a possibility to them to come here to continue their studies at the Zagreb University. Geographically, we are very near to each other, so to come from Ljubljana to Zagreb, I would say it's almost a natural thing that we can cooperate together. How similar are study programs in Ljubljana and in Zagreb? In the direction of Hungarian, it's absolutely different. The students in Ljubljana, they are learning Hungarian in the frame of the general linguistics study program, which means that they want to approach a language which is a non-Indo-European language. They can choose Chinese, Japanese, Korean, or Hungarian, because we are also one of a non-Indo-European language. So actually they have the chance to learn Hungarian 2 times 90 minutes a week during their 3-year study program and continue it in the next 2 years in the master studies. However, here in Zagreb, there is a complete study with linguistical subjects, with literal subjects. Here the students have more chance to learn more about the culture, the history of Hungarian, so it's very different from this perspective. Does students in Ljubljana also should have some part of that also in their study, do you think? Absolutely, because it's always a huge help if you know not just the language itself but the culture. Language doesn't exist without culture, of course. It brings a lot of background knowledge, what you can just use also to let you understand better with the natives. So absolutely, I try to include as much cultural stuff in my classes, in my language classes too. And this project here, it's actually also part of it, that the students beside the classes could participate in this project, so they get to know more about the literature background of Hungarian Slovene culture. And I especially think it's very important to see our connections, right? We are neighbor countries, but through publications like this, we know maybe so small details from our common history, which is not obvious maybe for everyone, but I really hope that the readers will also discover some of these interesting new information as well. How interesting it was for students to participate in this project. It was very interesting for them from more kind of perspective, because first of all, what I have mentioned, the content itself was very interesting, so they realized that also in Slovenia there were Hungarian authors, writers in the past, and actually also in the present. There is the well-renowned Vilenica Prize, for example, for literature in Central Europe, and a lot of contemporary Hungarian writer was awarded already with this prize. It's also in the book, you can read more about it. But also from the perspective of language learning, of course, it had a huge impact, because they translated the texts from Hungarian into Slovene, and it was, of course, a lot of new information for them, how the language is working, how translation is working, and through translation you can learn also a lot about the language itself. Did you learn something new during this process? Absolutely, absolutely. I mean, also professionally, because for me it was also very interesting to see the 3 languages beside each other. So maybe if among the readers there will be persons who are interested in languages, I think it's also a nice discovery process if they compare the 3 languages, Slovene, Hungarian, Croatian, but also content-wise. Of course, I knew that we had a lot of connection in the history, in the past, between Croatia, Hungary, Slovenia as well. But for me it was very interesting, for example, that Rogaška Slatina, which is in Slovenia now a very small village, but very famous for the bath.
Also now it's there a huge wellness hotel. And I didn't know it, for example, that in the 19th century it was so fashionable that even from Budapest, a lot of people came there to have wellness, as we call it today. And among others, also our author, Kálmán Mikszát, from the 19th century was there. And it's mentioned, you can read it more about in the book, of course, that he was a very bad patient because he didn't want to drink the water what bring heal. He didn't want to bath in the water. He didn't want to do anything. He just smoked his cigar outside in the garden. And it's a nice story. It brings closer us, those person who we know from the literature history, from the history, and we can get to know them as a person, as their personality. Are there also some other interesting facts that you learn? Of course, there is a lot actually. You know, I just have to maybe pick out some things. You have to know the Adriatic Sea, which is part of the title as well. It was a very, very popular area already in the 19th century to go there from Hungary, and also our authors loved them. For example, one of very interesting detail is that the author Imre Kertész, who won the Nobel Prize for Literature, he was, as a small boy, in the frame of a study group in Portorož, today the Slovenian Istra, and he had there very nice time. He enjoyed the sea, he enjoyed the old towns, and it's an interesting detail of his life. I didn't know it, but of course these are things which make even more rich how we can see our great writer from the history. And my last question is, how long is tradition of learning Hungarian in Ljubljana? In Ljubljana, the Hungarian lectorate was established in 1981. So since then there is the lectorate. It was always at the Department for Comparative Linguistics, and later on the Department of General and Comparative Linguistics, as it is today. We have always interested students. Also now we have in each year a small group of students, but still I'm very happy that the interest for Hungarian language is continuously present in Ljubljana and at the Ljubljana University as well. Gospođo Skomrak, jedna ste od sudionica, kao studentice sudjelovali ste na ovom projektu. Koliko je to bilo zahtjevno, ali i zanimljivo za vas? Pa iskreno, mi kad smo tek počinjali raditi ovaj projekt, nismo mislili da će to biti u velikom opsegu. Iskreno, na našem planu je bilo da napravimo jednu knjigicu koja bi zapravo služila kao turistički vodič i do nekih 40-ak stranica. Međutim, kad smo krenuli sa radom, kad smo krenuli sa istraživanjem, shvatili smo da je to zapravo, da smo si zapravo zadali jedan jako velik zadatak. Proširili smo tu publikaciju, ona danas ima više od 100 stranica, tako da to je stvarno bio ogroman zadatak. Nismo se uopće nadali koliki će to posao biti, ali jedno stvarno jako zanimljivo istraživanje. Evo i posjetili smo čak i državni arhiv, internet, znači sve živo smo morali iskopati da nađemo prave informacije. Što vam je bilo najteže? Je li to bilo zapravo upravo to pronalaženje materijala? Pa ne samo to, bilo je jako puno poteškoća, evo ja ću baš sada o tome i govoriti. Na izlaganju, dakle, bilo je problem je bio to što mi moramo pisati na mađarskom pod broj 1, mi smo studenti mađarskog, ali tako smo i usavršavali i vježbali mađarski, pa je bilo veliki problem pronaći prave informacije, točne informacije, jer to su iz pretprošlog stoljeća zgrade. Pa bilo je problem to sad sve ujednačiti, da to bude i na hrvatskom, i na mađarskom, i na slovenskom, lijepo, da ima smisla, pa potom pronaći dobre slike, znači visoke rezolucije, da ne može biti bilo što. Tako da stvarno bilo je jako puno teškoća i više nego što smo se nadali. Ali evo, zato ste još ponosniji na realizaciju ovog projekta. Da, stvarno, ja sam jako ponosna na sve svoje kolege i iz Hrvatske i na naše lektore i na kolege naravno iz Slovenije i mislim da smo napravili stvarno jedan izvrstan posao. Koliko ste uopće dugo radili na ovom projektu?
Pa mislim da bi sad bila 1 godina od kad smo krenuli. Mislim da smo krenuli negdje krajem 4. mjeseca prošle godine i eto, godina dana je trebalo da od početne ideje stvarno nastane jedna mala knjigica. Koliko je po vama vrijednost ove knjige? Pa mislim prava vrijednost ove knjige je stvarno u tome što možemo ujediniti sva ta 3 naroda koja dijele jednu višestoljetnu tradiciju i bili su u zajedničkoj državi stoljećima. Tako da dobro je malo posjetiti tu stranu povijesti i vidjeti koliko smo zapravo svi povezani i bili i još uvijek jesmo. Sad kad ste evo i radili na ovom projektu, jeste li uvidjeli koliko je zapravo naša prošlost zajednička toliko isprepletena? Pa gledajte, mi sad u 5 godina učenja mađarskog zaista smo puno naučili, čak i van ovog projekta koliko smo zapravo jako povezani, ne samo i povijesno, već i kulturno, čak i jezično smo jako povezani, a sad sa ovim projektom stvarno nisam znala da ima toliko spomenika u Hrvatskoj koji su posvećeni bilo kakvim Mađarima. Pri kraju ste studija mađarskog jezika, što vas je uopće nagnalo da upišete mađarski? Joj, da dobim kunu za svaki put kad me neko pitao to pitanje. Pa evo, ja sam inače iz Varaždina, tako da meni je Mađarska jako blizu i mislila sam da će mi to otvoriti mnoga vrata kasnije u životu i stvarno ispostavilo se da je. Koliko je bilo teško? Pa dosta, neću vam lagati, dosta je teško, dosta je zahtjevno možda sa te neke logičke strane, pa onda učiti riječ jer to su zaista nešto sasvim novo, ne možete to povezati s ničim drugim, pa se baš stvarno morate naučiti kako spada. Ali evo, pozivate sve mlade koji se premišljaju da vam se pridruže? Da, svakako. Naša katedra je uvijek otvorena za nove studente i s veseljem ćemo ih primiti. Hvala vam puno i puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo je to sve u ovo tjednom izdanju emisije. Do sljedećeg puta, srdačan pozdrav.